Mayong adlaw, gidaro sa usa ka wing van truck ang usa ka tindahan sa Bagua Playa, Davao City niadtong Marso 23 ning tuiga. Sa imbestigasyon sa kapulisan, gingong nawad-an og brake ang mong truck. Apil sab sa nadamay ang usa ka sakyanan nga nakaparada sa lugar. Sumala sa Davao City Police Office, wala na nagpasangat og kaso ang tag-iya sa tindahan batok sa driver sa wing van truck. Din ang driver sa truck na ang motubag sa tanang danyos. Lakip ang pagbayad sa galastuhon sa pag-repair sa tindahan ug sa naapektuhang sakyanan. Samtang swerte sab nga walay naangol o namatay nga individual atol sa mong insidente. Mga driver ni angkon nga madito niya, and then right after the incident nagkasirila sila sir with the owner sa mga restaurant nga ibayaran nila ang mga damages. So far sir na-settle na to nga incident. Gikumpirma sa Coast Guard Station Davao nga walay naangol diyang naunlod ang motorbangka nga gisakyan sa 19 ka mga individual lakip ang tag-iya niini niadtong Marso 22 ning tuiga sa kadagatang bahin sa Ilang, Davao City. Atol sa panghitabo daling rescue o giatiman ang tanang pasahero. Padulong sumala pa kini sa usa ka resort sa Samal Island. Sa investigasyon sa Coast Guard Station Davao, overloading ang rason sa panghitabo. Sanglit na sayran nga ang moong bangka usa ka fishing boat ug wala kini nakadesenyo nga magkarga og pasahero. Busa wala kini mga safety features nga nakabase sa Maritime Industry Authority kon Marina. Wala sab permit to operate ang tag-iya niini aron nga himuong pampasaheroan ang iyang bangka. Ana sa kustodiya sa Coast Guard District Southeastern Mindanao sa Panakan, Davao City ang maong motorbangka. O mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bago Pilipinas.